Foli ni tanu ani wale ɲuman dɔn an b'a kɛ k'a di Hɔrɔn TV kanubaga bɛɛ lajɛlen ma. Aw ni ce aw ka danaya la, aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na. Ko don o don kulo bɛ taa kalanso. Maa tɛ kɔrɔ kalan ma, maa tɛ kodɔn kalan ma. A y'aw sɔgɔ yelen jɛmu na walasa aw bɛ se ka kalan. Yelen ale kɛra kalanbolo aw ye min bɛ aw kalan k'a to fo aw ka so. Ni maa bɛ wuli ka taa kalanbolo tɔw sɛgɛrɛ, yelen de bɛ aw sɛgɛrɛ aw sigiɲɔgɔn la. N'a y'aw sɔgɔ jɛmukan in na, n'Ala sɔnna ma, aw bɛ kalan wa a bɛ faamuya caman sɔrɔ. O de la yelen bɛ wuli k'i cɛsiri ka hakili jagabɔ kɛ ka sijɛw ta sijɛ minnu bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen nafa. O hukumu kɔnɔna la bi an bɛna kuma sariya kan. N'an ko sariya, bɛɛ b'a dɔn sariya kɔni a bɛ bɛɛ lajɛlen concerné. Sariya fɛnɛ kuma o bɛnnen don sariyatigiw de da kɔnɔ. Ko jɛ ka ɲi saga la ni ba ye. O de la an ka ci sera maa ma, maa min tɛ maa dogolen bilen, sariya dɔn bangana don. Nka min y'a fiɲɛ sa jaralaka kɔni don. Donc a b'a matigiw fɛ yen nɔ bi. N'o ye Dramane Jara ka bɔ Association Malienne des Procureurs et Poursuivants. Monsieur Jara, i bisimila. Anba, saha. Ayiwa, ok. Ayiwa, foli kɔfɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na, an ka bi thème an bɛna kuma sariyaw kan. Barisa an ye ko dama dɔw ye jamana kɔnɔna na. Donc a ka kan an ka lamɛnbaaw ni an filɛbagaw ladɔnniya o la. An ka thème fɔlɔ an bɛna daminɛ kiiri yɛrɛ kun kan. Ka jateminɛ kɛ barisa n'i ye enquête ta k'a lajɛ ale n'i ye dasumunsumaniw kɛ maliyɛn fanba ba danaya tɛ a n'a ka kiiri ni ɲɔgɔn cɛ la. Mun de nana ni danayabaliya ye an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka olu la. Au contraire a kɛra fɛn dɔ ye siranya yɛrɛ kɛlen don kiiri ɲɛ bi na. Barisa n'an ye maa ɲininka kiiri kunkanko la u b'a fɔ a bɛ siran. Donc fɛn damadɔ bɛ kiiri kɔnɔna na n ko a ka kan an ka e yɛrɛ ɲininka a la a ko bɛ cogo jumɛn na. Fɔlɔ ye jumɛn ye u b'a fɔ ko kiiri a daminɛli maliyɛn fanba bolo kiiri kɛlen don ɲɛnawoloma ye bi na. Choix de kɛlen don maaw ni ɲɔgɔn cɛ kiiri kun kan. O b'a to an bɛ e ɲininka n'a fɔra ko procédure pénale ka mɔgɔ nɔ minɛ sariya la. Tuma dɔw la an b'a ye ko procureur b'i yɛrɛ saisi affaire dɔw la f'i ka plainte don. Donc n'an e yɛrɛ ɲininka cas jumɛn na procureur b'i yɛrɛ saisi, cas jumɛn na plainte de kan ka don. Ok. I ni ce. N bɛ foli k'aw ye Hɔrɔn TV. Nin tile fila in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ dusumakasa dɔ y'aw sɔrɔ. An bɛ n dɔgɔnin Mali Konate. An bɛ an ka ŋaniya yira ka o s'a ma k'a fɔ a k'a cɛsiri. U b'a fɔ cogo min na ni a kun tɛ jɔda la jagoya wale tɛ kɛ k'a sɛgɛrɛ. Maa min ni ɲaci b'i la n'i bɛ jɔda la i kan ka sigi ni fɛn bɛɛ ye jango kasoko la. Donc n bɛ se ka o ladilikanni d'a ma ka tɛmɛ. I y'a kuma min bɛ fɔ sisan n'an ko k'an bɛ nin bɛɛ kelen kelen fɛsɛfɛsɛ e yɛrɛ ka thème ko sariya. Sariya o koɲɛ ka gɛlɛn ka mɔgɔw wele ka na ko an ka kuma sariya kan. Taa fan t'an na bɔ fan t'an na. A bɛ kɛ dɔ ye bi nka ne bɛ kɛ kuntaw karamɔgɔ ye bi o la. D'accord. Ok. I ka kuma fɔlɔ ye ko munna jamanadenw dalen tɛ sariya la. A ko a kun ka ca. A kun dɔ ye min ye jamanadenw tɛ sariya dɔn. U tɛ sariya kisɛw dɔn. U tɛ sariya bɛ taa sira minnu fɛ u t'a taa sira dɔn. U man farin sariya ɲɛnabɔbaw la. I y'a faamu. Jamana min dun b'o cogo la jan ko an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ kalan ma barika sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛ se k'a fɔ ko jamanaden fanba kalannen don. Parce que kiiri yɛrɛ bɛ tigɛ walikan na. O ye gɛlɛya dɔ ye. Kiiri ko a mana fɔ cogo cogo hali n'a fɔra ko min ye fu ye i b'a sɔrɔ musakabɔ b'a la. Musaka an bɛ jamana kɔnɔ jamana min maaw sɛgɛnnen don kosɛbɛ. O ma daminɛ bi nka bi ka jugu kosɛbɛ. Donc musakabɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ kisi o ma i b'i yɛrɛ kisi o ma. Kiiri bɛ tigɛ kan na kan min tɛ an ka kan ye walikan don. O fana ye gɛlɛya dɔ ye. A t'i n'a fɔ kiiri tun tɛ deli ka tigɛ an fɛ yan nka kiiri min dɔnnen don min tun bɛ tigɛ an fɛ yan o ye an ka bulon kɔnɔnaw ye. O ye kadiw fɛ yen morikunda dugutigiw laadalakotigiw kiiri tun bɛ tigɛ yen de olu si dɔnnen don. Mais an ka jamana kiiriko bɛ cogo min na
a bɛ kɛ jamanaden ɲɛna kuma dɔ la k'a fɔ ko walifɛn don an taara walifɛn de ta ka na ani ɲa min bɛ fɔ ka fara kan n'i y'o fana bɔ yen kirisow la kunbɛ ko ɲuman bilalen tɛ ka kiridenw kɔnɔ jamanadenw n'u nana u mago ɲɛnabɔli la tribunal la a ka ca la minɛ ko ɲuman n tɛ k'u kɔnɔ dɔ bɛ na fɛn dɔ bɛ se ka ɲɛnabɔ sanga 30 ɲɔgɔn nka i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ tile o nɔfɛ nin bɛɛ ye fɛn ye min bɛ mɔgɔw furuku kirisow kɔrɔ donc an bɛ se ka n damadɔ fɔ a la ani fana mɔgɔw bɛ na n'u ka n'i ya maa min ye kiriso la tribunal kɔnɔna i b'a sɔrɔ degun de sera n'a ye o ni mɔgɔ ma degun tɛ tribunal la donc n'i sera yen i bɛ fɛ jaabi de ka d'i ma donc le fait que mɔgɔw bɛ na u mago tɛ ɲɛnabɔ walima a tɛ ɲɛnabɔ joona nin bɛɛ ye degun de ye nin bɛɛ b'a to maaw bɛ farati kirisow la donc an bɛ se k'olu de fɔ a la i ko fana ko munna mɔgɔw damakɛɲɛnen tɛ o fiɲɛ bɛɛ kiritigɛlaw la n'o tɛ sariya bɛɛ ko a fɔlɔ yɛrɛ ye min ye n'an ko ko sariya forobayalen de don sariya i m'a mɛn u b'a fɔ ko maa si tɛ sariya sanfɛ wa o kuma fɔli ka di bɛɛ ye o ko maa si tɛ sariya sanfɛ nka mun de y'a to don o don maaw bɛ kule la karisa ni basa nin y'a ka mɔgɔ de ye basa nafolo bɛ nin kun basa jɔyɔrɔ bɛ nin na nin bolo ka jan munna maaw b'o fɔ n'a sɔrɔla ko fantanju tɛ kɛlɛ la nka n'a sɔrɔla min bɛ fɔ n'o ye tiɲɛ ye k'a fɔ maa si tɛ sariya sanfɛ minnu nana ni nin bɛɛ ye nka maa min bɛ se ka nin lakile o ye kiritigɛla de ye kiritigɛla sariya fɛn fɛn bɛ wajibi ale kan min ye a yɛrɛ tɔgɔla kɛrɛnkɛrɛnnen sɛbɛn ye n'a bɛ fɔ ko statut de la magistrature olu b'a wajibiya kiritigɛla i kɛ to ka kiri tigɛ o kabi kiriko mana daminɛ fo ka taa fɔ i ya jalatigɛ kɛ k'i ka maaw damakɛɲɛ yala o bɛ kɛ wa tuma dɔ la kiritigɛlaw yɛrɛ dɔw baarakɛcogo b'a yira maaw la k'a fɔ k'u tilennen tɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu dɛ an bɛ jamana kɔnɔ jamana min fana maaw kolonselen don ɲɔgɔn na sira bɛɛ fɛ e ni ne ni a dɔ b'a la i bɛ bɔ Tɔnbukutu an tɛ bɔ yɔrɔ kelen na nka an y'a kuma daminɛ ni min ye sisan sinankunya de b'an cɛ fɛnba de don an ka jamana in kɔnɔ an ka jamana in kɔnɔ maaw bɛ fɛ ka tɔnɔ bɔ fɛn bɛɛ la u bɛ fɛ ka tɔnɔ bɔ sinankunya la u bɛ fɛ ka tɔnɔ bɔ sigiɲɔgɔnya la u bɛ fɛ ka tɔnɔ bɔ teriya la u bɛ fɛ ka tɔnɔ bɔ baarakɛɲɔgɔnya la n'i ko k'i ka tɔnɔ bɔ nin bɛɛ la kiritigɛla de kan ka se ka i can k'i jɔ k'a fɔ maaw ɲɛna ne kalenna ka siɲɛ nin baara de kama ko n bɛ tile maaw ni ɲɔgɔn cɛ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka tulo ni yɛlɛ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ jo min b'a ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o b'a nɔ la o dafalen b'a nɔ la o y'an ka société kɔnɔna ye mais baara kɛrɛnkɛrɛnnen min kalifala na o ni ninnu taama tɛ se ka waleya u tɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma i bɛ kiritigɛla min sɔrɔ k'a fɔ k'a kɛlen bɛ ka danfara kɛ a bɛ cogo min na diɲɛ don o don dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ ani a bɛ cogo min na a ka baarakɛyɔrɔ la a man ca kosɛbɛ n'u fila ɲagamina ɲɔgɔn na a ka ca la i tɛ kiri tigɛ a bɛ na ni tiɲɛni voilà d'accord ayiwa o b'a to monsieur Jara an bɛ i ɲininka an bɛ to ka mun ye lahaliyaw la kiri daminɛ waati dɔw la n y'a fɔ cogo min na procureur an b'a mɛn ko procureur bɛ i yɛrɛ auto saisi affaire dɔw la mais dɔw la an b'a ye fɛn dɔw bɛ kɛ kuma tɛ kɛ fo i yɛrɛ ka plainte don an bɛ fɛ ka danfara dɔn cas jumɛn na procureur bɛ se k'i yɛrɛ auto saisi cas jumɛn na fo i yɛrɛ ka wuli ka plainte don a ka ca la procureur bɛ n'a y'a ye procureur bɛ yen de k'a ka sariya kɔlɔsi n'i ko mɔgɔ min ka sariya kɔlɔsi o kɔrɔ ye ko ni dankarila sariya la ale kan ka se ka wuli ka nɔbɔli kɛ i y'a faamu donc n'a kuma fɔra o cogo la i b'a ye k'a fɔ procureur kan ka wuli a yɛrɛ ma min na n'a fɔra kan ka wuli a yɛrɛ ma a ma fɔ ko a bɛ fɛn bɛɛ kalama a mana s'a ma cogo lahala o lahala la a kan ka se ka wuli ni sariya kɔni sɔsɔra kan ka se ka wuli ka baara kɛ walasa
sariya sɔsɔ in bɛ se ka nɔ minɛ cogo min na parce que sariya yɛrɛ ko n'a sɔsɔra k'a ka nɔ minɛ nka min na ale tɛ se ka baara kɛ fɔ mɔgɔ de ka wuli ka s'a ma mɔgɔ de ka wuli ka s'a ma k'a fɔ ko nin gɛlɛya bɛ ne kan ne bɛ fɛ n ka hakɛ ka wuli ka jɔ kɛ n ka hakɛ nɔfɛ olu ye de fɛn minnu bɛ mɔgɔ yɛrɛ adamaden kun kan i y'a faamu cɛ furulen don a muso ni cɛ dɔ minɛna sisan jɛnɛya la n'olu yɛrɛ mana n'o kuma ye progrès i wuli kun tɛ ka taa k'i bɛ to o sɔgɔbɛ maa dɔ y'a e ka lankolon foto n t'o kisi man kan misali don maaw b'a faamu e ka lankolon foto dɔ y'a ta a y'a bila sisan bɔlɔlɔ kan walima a y'a bila yɔrɔ la maaw b'a ye yɔrɔ min na o kɔlɔlɔ bɛ se e de ma e de kan ka wuli ka jɔ k'o la progrès man ka wuli a yɛrɛ ma o la i y'a faamu mɔgɔ fagara fagali mana kɛ a cogo o cogo ye hali ni mɔgɔ sara yɛrɛ ma ni a ma sa du kɔnɔ a ma sa yɔrɔ la f'a yera bɛɛ la n'o fɛn kuma sera procureur ma a kan ka wuli a yɛrɛ ma parce que o ye faso ka ko de ye fɛn fɛn ye forobako ye a kan ka wuli o la mais i n'a fɔ nɛniniw n'a ɲɔgɔnnaw ou bien dɔ ka nkalon da e la sisan mɔgɔ ɲɔgɔn wɛrɛ y'a nkalon da e la procureur ka wuli ka taa ko fɔ ale ka wuli o nɔfɛ o t'a ka baara ye a kɔrɔmasuru ye min ye fɛn fɛn na ni mɔgɔ ni a fɔra ko mɔgɔ min ko bɛ mɔgɔ min kun kan n'o mana kana damakasili kɛ n'o ma n'i damakasi ni procureur y'i bolo don a fɛn fɛn na ni min nani damakasi n'a ko k'a bila a bɛ bila k'a ka ko bila yɛrɛ a ko bɛ bila i y'a faamu o ye maa min mana ŋanamu nkalon ta k'i sɛgɛrɛ maa min mana i neni maa min mana i ka lankolon foto walima e ni maa dɔ ka aw fila ka kuma dɔ ka bɔ n'o ye sisan olu bɛɛ bɛ adamaden de kun kan ou bien dɔ ye lettre ci ma mɔgɔ wɛrɛ ye o lettre ta a b'a dɔn ko e ka lettre don k'o dayɛlɛ o n'a ɲɔgɔnna olu bɛ mɔgɔ adamaden kun de kan donc o tigi procureur tɛ se ka i yɛrɛ bila o tigi place la cogo si an dun b'a ye nɛnini caman bɛ kɛ a bɛ wuli k'a sɔrɔ nɛnini yɛrɛ a bɛ fɔ de ko fɔ ni nɛnini kɛra mɔgɔ dɔ n'a fɔra mɔgɔ dɔ ma ni nɛnini fɔra mɔgɔ dɔ ma ni k'i bɛ kuma in fɔ a ɲɛ kan maa min ye nɛnini kɛ a ma maa tɔgɔ fɔ yɛrɛ i tɛ se ka hali o nɔ minɛ wa nɛnini fana waleya la an dun b'a ɲɔgɔnna ye mɔgɔ caman nɔ minɛ na bibi in na non olu ye sariya sɔsɔ ye olu ye sariya sɔsɔ juguba de ye donc nin tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye n bɛ nin kuma in yɛrɛ fɔ an na sariya sɔsɔ de don mɔgɔ min nɛnina n'o ma taa plainte kɛ e man ka wuli yɛrɛ ma o kumana jɔnni de bɛ kiiri kɛ sisan ne hakili la ni kiiri bɛ kɛ ɲɛfɔli de bɛ k'a la kɛ a b'o ɲɛdɔn cogo di jango min ye bɔlɔlɔ sira ye bɔlɔlɔ sira yɛrɛ kiiri ka gɛlɛn basa fɛn kura don cogo min na a dɔnbaga lajɛw de bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen e b'a ye sisan e b'a fɔ ko ne k'a nɔ minɛ ni ne ye procureur de ye ne ko ne k'a nɔ minɛ ne man kan ka min bɛ ɲɛkɔrɔ ka o ta dɔrɔn ka baara kɛ n'o ye o a dɔnba lajɛw i n'a fɔ ingénieur ni maa minnu b'a ko dɔn kosɛbɛ min bɛ se k'a f'i ɲɛna k'a fɔ e kan bɛ nin sɛbɛn min cira tan bɔlɔlɔ sira fɛ e kan bɛ nin min ma tan nin tɛmɛna mɔgɔ bolo caman de kɔnɔ nin bɔra nin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na mais ni mɔgɔ tɛ se k'o f'e ɲɛna o kɔrɔ ko n'i ye o nɔminɛliw kɛ i bɛ bingali caman de kɛ o parce que ale sariya sɛbɛn yɛrɛ a yɛrɛ b'a fɔ ko walasa i ka nɔminɛli k'a la ko f'i ka a ko nasira dɔn wa mɔgɔ minnu b'a ko ɲɛdɔn kosɛbɛ olu de i kan k'i sɛmɛ olu la kiiritigɛla e tɛ se ka kɛ informatique a ka ca la i tɛ informatique dɔnba lajɛ ye ko i bɛ se ka i ta n'i bila dɔn o la donc nin ye fɛn kura min ye hali min ye a dalilu ye a dalilu maracogo sariya yɛrɛ b'a fɔ k'o fana ka di ni i taara sisan aw ka enregistrement dɔ sisan ka taa perquisition kɛ k'o minɛ hali o kɔlɔsili o man ka garder yɔrɔ gansan na o kan ka garder a ko dɔnbagaw de fɛ yen donc nin bɛɛ ye fili caman de ye min yɛrɛ y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se k'i auto saisir bɛɛ la surtout k'a kɛ min t'i ka hukumu kɔnɔ ka taa i balaw la aw y'a ye k'a fɔ kɔsa in na a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan conseil des ministres la u y'a fɔ ko u bɛ fɛ ka pôle dɔ de sigi sisan i b'a fɔ ko min ye
nganamu ni foroba nafolo kumaniani yoro num commune 3 la ou bien min ye pôle anti pôle judiciaire spécialisé commune système ɲɔgɔn ku bino ɲɔgɔn dɔ de dilan ni y'a ye ko ku bina ɲɔgɔn dɔ dilan alors que dɔw dun bɛ k'u comporter b'a fɔ ko a kun bɛ yen k'a sɔrɔ a tɛ sariya kɔnɔ donc a b'a ye k'a fɔ ko fili don kabi a daminɛ an bɛ k'a fɔ ko u bɛ fili la sisan gouvernement yɛrɛ nana u yɛrɛ nkalontigiya sisan. D'accord. Ayiwa monsieur Jara b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ko ni baara ɲɛfɔli dira a dɔnbaga ma a fili bɛ dɔgɔya wa faamuya fɛnɛ bɛ sɔrɔ. Ayiwa ala k'a kɛ yelen maa o ma. Halisa ɲɛnawoloma sira fɛ barisa kuma dɔw la mɔgɔ bɛ jalaki dɔ ta k'a kiiri sɛgɛrɛ a bɛ se ka kɛ tiɲɛ don ou a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka fili don. Terme fila bɛ yen nɔ an bɛ ɲininka olu la kuma caman an b'olu mɛn kiiri tigilamɔgɔ da kɔnɔ. Fɔlɔ ye jumɛn ye ko opportunité de poursuite. Kuma dɔw la i mana taa procureur fɛ walasa k'i dama kasi an b'a fɔ ko opportunité de poursuite tɛ yen nɔ ou bien opportunité de poursuite bɛ yen nɔ. An bɛ fɛ k'a dɔn o kuma in yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye dɛ. Opportunité de poursuite i b'a dɔn k'a fɔ ko procureur sariya y'a d'a ma k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen ale de b'a dɔn ni parce que ni procureur y'a ye k'a fɔ sariya sɔsɔ la a taara a y'a wale ta a y'a bila tribunal ɲɛma baara caman de bɛ kɛ mɔgɔ dɔw tɛ yanni kiiri tigɛli cɛ baara min bɛ kɛ ka se ko daminɛ ma ka taa se kiiri tigɛli ma dɔw t'o jateminɛ ka sɔrɔ a bɛ a caman bɛ yen a baara ka ca maaw ka u bɛ waati min kɛ a ko kunna o waati ka ca u bɛ sɛbɛnni minnu kɛ u bɛ gafe kalan minnu kɛ pour que k'a ɲɛdɔn ka a baara bɛ ka ca kojugu a bɛ f'o ma ko l'administration de la justice i bɛ se ka kɛ dossier kelen bɛ yen sisan wale kelen nɔfɛ sisan a bɛ se ka kɛ procureur bɛ baara k'a kan yanni ale bɛ baara k'a kan fɔlɔ policiers ou bien gendarmes olu bɛ fɔlɔ bɛ baara k'a kan n'a nana ale fɛ yen ale bɛ baara k'a kan n'ale tilala ale b'a di juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ma o bɛ baara k'a kan n'o tilala o b'a di kiiritigɛlaw ma olu bɛ baara kɛ k'a kan o bɛ kɛ procureur yɛrɛ fana ɲɛna ye kiiri bɛ tigɛ o kan yɔrɔ nin ka ca dɛ bon fɛn dɔw bɛ yen a b'a kun bɔ wa opportunité de poursuite ko in bɛ na o yɔrɔ de la a bɛ se ka kɛ sisan an k'a kɛ tiɲɛ don a bɛ fɔ ko so kɔni ye son de ye nka jɔga don fo an k'a lajɛ kuma dɔw la sonyɛni dɔw bɛ yen n'i y'a kɛcogo jateminɛ a tigi y'a kɛ k'a to lahala jumɛn na kɔngɔtɔ kɛlen ka dumuni fɛn dɔ ta a tɛmɛ senna ani mɔgɔ min taara don walidu kɔnɔ ka taa dakari walima ka kogo ta k'i cun ka taa sonyɛni kɛ yala nin fila ye kelen ye wa n'i y'u kɛcogo jateminɛ u tɛ kelen ye o a ka kɛ min y'a dumuni fɛn ta dumunifɛn yɛrɛ n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ a sɔngɔ tɛ tɛmɛ 500 kan a caya ye 1000 yala ni o maa min ka fɛn sonyɛna n'u fila nana n'o y'a f'i ɲɛna procureur ɲɛna k'a fɔ ko ko jɔn wala ko ne yafara nin ma a bɛ se ka kɛ yɛrɛ a dimina son yɛrɛ de commanda ye a dimina nana nka ko nana ɲɛfɔ a y'a ye k'a fɔ nin kɔni nin dɛsɛbagatɔ de ye a ko tiɲɛ na ne jɛnna procureur ne y'a maa min bɛɛ fɔ ta i bɛna nin bɛɛ bila baara la o kama wa n'i yɛrɛ b'a dɔn et puis surtout k'a sɔrɔ n'a sɔrɔla a mɔgɔ de don a ma deli ka sonyɛni k'a bada nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye olu sugu procureur b'o mago to a b'a ye k'a fɔ wale kɛra dɛ nka a b'a datugu de ye opportunité de poursuite ye i y'a faamu a t'a kun bɔ donc o tɛ ɲɛnawoloma kɛlɛ ye o tɛ ɲɛnawoloma ye ayiwa terme filanan ye jumɛn ye an y'o de fɔ ten ko n'a ɲɛfɔra a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ faamuya caman sɔrɔ terme filanan ye jumɛn ye an bɛ min ye kɔsa in na ni mɔgɔw fana b'u jalaki ta ka kiiri sɛgɛrɛ ni maa min ye fanga ka masurunnamɔgɔ ye ni e ka kungo wulila u b'a fɔ ko médiation pénale donc u b'o a maamu cogo dɔ la a bɛ bila yen nɔ ten mais ni maa min tɛ fanga tigilama ni fanga hakilina tɛ kelen ni e ka affaire taara tribunal la dɔrɔn mandat de dépôt bɛ da e kan médiation pénale in fɛnɛ ale y'a jumɛn ye o ye médiation pénale ale fana nana de o ni opportunité de poursuite man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ médiation pénale nana de min tɛ a kun bɔ min t'a kun bɔ kuma bɛ se ka min ɲɛ i y'a faamu fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ musaka ko de ka ca ko la ka tɛmɛ walejugu kan n'o nana procureur ɲɛma d'ailleurs médiation pénale tɛ se ka kɛ fɛn minnu na olu ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye damatɛmɛ walejuguba ninnu a bɛ fɔ minnu ma ko crime
n'olu b'a daminɛ san 5 kaso la ka taa fɔ si kaso n'a ɲɔgɔnnaw la d'accord i y'a faamu olu tɛ médiation kɔnɔ i y'a faamu yani fɛn fɛn ye k'o ye cɛnimusoya i n'a fɔ viol ninnu olu si tɛ médiation pénale kɔnɔ d'accord i y'a mɛn n'o tɛ fɛn fɛn ye walejugu misɛnninw ye n b'a fɔ ten walejugu misɛnnin parce que walejugubaw bɛ yen d'accord an y'a fɔ k'olu t'a kɔnɔ walejugu misɛnninw o dɔ bɛ se ka kɛ hali sonyɛni ye o i y'a faamu ou bien i b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma ko abus de confiance danaya tiɲɛ i n'a fɔ sisan ne y'an ka nafolo d'e ma ne mana Maliki sɔrɔ yan bi ne ye sɔrɔ yan n ko Maliki ka 5000 juru kun bɛ na n y'a di e ma o kun ta ni Maliki nana i ko Maliki bɛna bi n ko n'a nana a d'a ma dɔgɔkun kelen o kɔfɛ Maliki ko ne ma ko ko Jara ko halisa i man ka wari di dɛ n ko Maliki e ni kun ta ma ɲɔgɔn ye ko an y'a ɲɔgɔn ye n ko pourtant ne y'e ka wari di kun ta ma o don kan to aw fɛ yen d'accord an nana e ko ko jɔn ko e bolo sera wari ma o y'a bi de confiance di d'accord i y'a faamu bon n'o taara procureur ɲɛ ma sisan a bɛ se ka kɛ Maliki yɛrɛ b'a jateminɛ k'a fɔ ko a baara kɛ ɲɔgɔn de ye yen donc o bɛɛ ye nɔgɔya sira de ye médiation pénale fana ye nɔgɔya sira de ye donc procureur yɛrɛ bɛ se ka médiation kɛ ou bien a bɛ se ka mɔgɔ sure wɛrɛ ta n'a y'a mɔgɔ sure ta a b'o kalen ka siɲɛ ka sɛbɛn d'o ma n'a y'a sɛbɛn d'o ma o bɛ kuma e ni Maliki cɛ n'a ko awɔ ko aw bɛnna fɔ la o kumana a b'o sɛbɛn kɛ ka na di procureur ma procureur bɛ sɛbɛn k'o la aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye bɛn sɛbɛn ye i y'a faamu n'a y'aw ja an ka sariya bɛ cogo min na bibi in na n'a y'aw ja sisan a mana aw kelen kelen fɛn fɛn ja ou bien aw fila bɛ se ka jɛ k'o di tribunal ma tribunal k'o kɛ kiiri y'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka bɛnkan in dɛ a bɛ kiiri fanga di aw ka bɛnkan in ma i y'a faamu tribunal bɛ se k'o kɛ d'accord i y'a mɛn donc médiation o opportunité nin bɛɛ ye nɔgɔya sira de ye d'accord nka i ka misaliya in ma ɲɛ kosɛbɛ kuntalakaw tɛ sɔn o ma a bɛ sɔn fɛn ma min ka jugu aw tun ye karamɔgɔw de ye fɔlɔ nka sisan anw y'aw da karamɔgɔya la ayiwa o b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ monsieur Jara an ka babu filanan kɔnɔna na l'enterre de la justice bibi in na nin fɛnɛ kelen bɛ koba ye bibi in na maliyɛnw yɛrɛ bolo la an b'a mɛn de enquête da yɛlɛ la wa enquête tɛ fermer a kɛra jamana kunkan kow ye o ni maa bɛ fɛ ka min dɔn a kɛra maa kelen kunkan ko ye toujours i bɛ taa sɔrɔ a fɔ ko enquête da yɛlɛ l'enquête est en cours mais an tɛ kunkan wɛrɛ mɛn a ko la mun de bɛ ka na ni kiiri sumaya ye an ka jamana in kɔnɔ kiiri sumaya bɛ se ka gulon kiiri jama cɛya la ni wale kɛra wale min n'a nɔminɛli hukumu kɔnɔ n'a kɛbaa ka ca wale a kɛlikɛlaw n'u dɛmɛbagaw ka ca ni jama ka ca ni jama ka ca ani fana ni bɛɛ ma se ka lasɔrɔ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ se ka faamu hali o la hakɛw de b'u la i y'a faamu nka an bɛ min ye kosɛbɛ jɔnkala kunbɔnkola don n'o tɛ a bɛ kiri ka lahalaw la ko kiri ko a man ka kɛ ko kuntala janba ye i y'a faamu dɛ o de y'a to hali n'i y'a ye mɔgɔ minnu bɛ bila kaso la ko yanni kiri ka kɛ waatiw de sigilen b'a la mais i b'a ye tuma caman o waati dɔw olu tɛ bato i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ minnu ma ko deli o caman na n'i y'a mɔgɔ bila juge d'instruction ɲɛma sɛgɛsɛgɛlikɛla ɲɛma n'a y'a mɔgɔ bila kaso la kalo 6 de dilen b'a ma a k'a ka baara ban o kɔnɔna la ni baara ma se ka ban kalo 6 kɔnɔna la kalo 6 wɛrɛ a bɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen de ta k'a fɔ ko n bɛ kalo 6 wɛrɛ fara kan nka n'o banna o tɛ san kelen dafalen fɛn fɛn tɔgɔ ye ko deli o mɔgɔ man ka to kaso la ka tɛmɛ wagati kan abada i y'a faamu o ye a fanba ye sinon dɔw wɛrɛ bɛ yen fɛn fɛn bɛ yen ko hali n'a sɔrɔla a fɔra ko karisa nɔ yɛrɛ na kiri yɛrɛ la k'i nɔ yɛrɛ la k'a ɲangili tɛ tɛmɛ san 1 ni san 2 kan olu tɛ sali hali kalo 6 bɔ olu caman tɛ taa sɛgɛsɛgɛlikɛla ɲɛma yɛrɛ procureur bɛ se ka o bila tribunal ɲɛma directement nka caman na kalo 3
tɛmɛ ka mɔgɔ to kaso la nka i bɛ taa sɔrɔ o caman de bɛ olu mɔgɔ caman de bɛ kaso la tribunal so kɔnɔ donc mɔgɔw t'olu faamu cogo si et puis i y'a min fɔ i bɛ se k'a sɔrɔ kuma dɔw la dossier i bɛ dossier sɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw ɲɛma kalo 5 kalo 6 hali wale kelen u m'a k'a kɔnɔ ni si man kan ka kɛ nka mun bɛ na ni nin ye maa minnu bɛ yen sinon sariya tilala ka baara la dɛ sariya ma juge si bila yen a ma mɔgɔ min n'a m'a bila kɔlɔsili dɔ hukumu kɔnɔ kɔlɔsili in tɛ kɛ kɔlɔsili tɛ ka kɛ a ɲɛma n'o tɛ ni kɔlɔsili kɛra a ɲɛma i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ bɛ si latunu ka bɔ kiiri kɔnɔ dɔw b'a yira minnu kan ka kiirikɛlaw yɛrɛ kɔlɔsi minnu kan ka parce que an kan ka ɲɔgɔn kɔlɔsi de kan ka ɲɔgɔn kɔlɔsi dugumamɔgɔw sanfɛmɔgɔ de b'u la sanfɛmɔgɔ bilala yɔrɔ o yɔrɔ la a kan ka dugumamɔgɔw kɔlɔsi u tɛ kɔlɔsili in kɛ dɛ kɔlɔsili in ye fiɲɛba de ye Mali kiiriko kɔnɔ n'o tɛ ni kɔlɔsili bɛ kɛ damatɛmɛ wale caman bɛ ka kɛ kiiri kɔnɔ an t'a si ye. Ayiwa o b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ Monsieur Jara halisa ko ni dɛgɛ kɔni ale galama siran min baga o kamana bɛ gan halisa kiiriko kunna donc an b'a ye waati dɔw bɛ na kiiri tigɛlamɔgɔw yɛrɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ affaire dɔw la bon o n'a ɲɔgɔnnaw mana kɛ sisan nɔ dɔw b'a fɔ a kan ka kɛ tan cogo la de dɔw b'a fɔ ayi fili donna a la i n'a fɔ i filɛ ka min fɔ nin o la ɲɔgɔnnaw mana kɛ nin ni kiirikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ i n'a fɔ an ye affaire dɔw ta i n'a fɔ affaire Sumaworo Boyi Mayiga wulila yan nɔ a procédure yɛrɛ sɔsɔli donna a la kosɛbɛ o n'a ɲɔgɔnnaw jɔn kan k'o jalatigɛ jɔn kan k'o jalatigɛ ni kiiri bɛ minnu bolo olu de bɛ kiiri tigɛ nka kiiri bɛ mɔgɔ minnu bolo komi i y'a fɛn kɛrɛnkɛrɛnlen de ta i y'a dossier kɛrɛnkɛrɛnlen de ta k'a fɔ sisan o dossier basa fɛn dɔ de bɛ yen f'an k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna sariya de b'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ sisan ko kiiri bɛ daminɛ cogo di an ma dɔ fɔ o kan sisan ni dossier bɛ procureur bolo procureur kan ka baara min kɛ sariya de b'a fɔ i kan ka nin kɛ i jɔyɔrɔ ye nin ye juge d'instruction i bɛ tɛmɛ sira min fɛ o fana bɛ yen e min nana kiiri kɔnɔ i ka hakɛ ye min ye nin bɛɛ de sɛbɛnnen don nin bɛɛ bɛ sariya kɔnɔ nka a tɛ daga cogo si kiirikɛlaw ka sira fara ni kiiri ye ka taa min ma fɔ ka taa o kɛ i y'a faamu n'i y'o kɛ i ka kiiri ye fu de ye o de la a bɛ fɔ yɛrɛ ko ni jaabi tribunal ya jaabi di jaabi min tɛ a ka hukumu kɔnɔ ko jaabi in ye fu ye une décision rendue par un tribunal incompétent c'est nul et non avenu i y'a faamu or compétence in ye fɛn min ye i n'a fɔ a ka kiiriso a bilalen bɛ n'a bɛ jamana fan min b'a ka mara kɔnɔ a bɛ fɔ o wajibiyalen bɛ procureur kan cogo min na a bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kan ten a bɛ kiiritigɛlaw kan ten hali ni procureur y'i ɲɛ tugu ka fɛn ta min t'a ka hukumu kɔnɔ o b'a yira k'o tɛ o fɛn kelen tɛ ale ka tribunal ka hukumu kɔnɔ ni procureur y'a i ɲɛ tugu k'a kɛ tribunal kan k'a corriger parce que tribunal olu fana kan ka a lajɛ yala anw kan ka nin kiiri ta wa donc n'i y'a ye procureur y'a fili k'a kɔnɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla y'a fili k'a kɔnɔ ou bien kiiritigɛlaw y'a fili k'a kɔnɔ nin bɛɛ y'a fili k'a kɔnɔ k'a sɔrɔ u dun ka a t'u ka hukumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la an filɛ commune 6 de kɔnɔ tan commune 5 dossier e ni ne ye kiiritigɛla ye yan e ye procureur ye ne ka kɛ kiiritigɛla ye e ka taa commune 5 mɔgɔ dɔw minɛ ka na a dun ka walejugu kɛra commune 5 kelen de la yen a yɛrɛ fana bɛ bɔ yen e ka t'o ta ka na e ye procureur e ka n'o di ne ma o kɔrɔ ye k'e y'i ɲɛ tugu de min t'i ka hukumu kɔnɔ ka na n'o ye ne fana k'o ye parce que sariya b'a fɔ de ko juge ni fɛn nana d'i ma i b'a lajɛ de yala nin ye n bɛ n ka hukumu kɔnɔ wa n'a t'i ka hukumu kɔnɔ parce que ninnu ye règle de procédure de ye olu batoli ye wajibi de ye o tɛ sigiyɔrɔko ye wa dɔ wɛrɛ ye a bɛ komi fɛn min ye jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ye tribunal du travail man ka se o ma cogo si o y'o ka baara ye wa o t'a ka hukumu kɔnɔ donc i ye dossier min fɔ sisan constitution ale de bɛ fangaw tongun bɔ ka fangaw bɔ ɲɔgɔn na ale constitution
article 81 an ka constitution ale de y'a pouvoir judiciaire ka fara ka bɔ exécutif n'o ye gouvernement ye ani assemblée la i y'a faamu o bɛ cogo min na a ko ko foroba kiiri ko cour suprême ani kiiriso tɔw k'olu de b'a kɛ hukumu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ donc o de y'a to cour suprême bilalen bɛ sen kan constitution kɔnɔ mais constitution yɛrɛ b'a fɔ ko sariya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ o bɛ cour suprême ko fɔ o constitution kelen de b'a fɔ ko haute cour de justice k'o bɛ yen o fana k'o ka baara tɛ foyi ye jamana ɲɛmɔgɔ ani ministres ni a sɔrɔla complot de don ministres ka complot de don ministres ka dɛmɛbaaw fana bɛ fara ministres kan ko nka ko olu tɛ se ka taa bɔgɔ jɛnnen kan cogo si ko fɔ député bulon mɔgɔw olu ka wete de kɛ u ka wete u ka bulon kɔnɔ i n'a fɔ ni maa ye saba ye sisan fo fila député fila o ka jɛn n'a ye u ka sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ nin tigi bila ka taa kiiribon ɲɛma donc o kɔrɔ ye k'a fɔ kiiriso wɛrɛ tɛ se ka o baara kɛ ni haute cour de justice tɛ o mais n'a nana ye k'a fɔ cour suprême taara i gulon o la k'a sɔrɔ dossier bɛ se yen don min na min ye ministre de la justice ye bi ale de tun ye procureur ye a y'a sɛbɛn k'a d'a kan k'a fɔ ko cour suprême procureur général ma ko n bɛna nin dossier in n bɛ k'a ci ma walasa i k'a se assemblée président ma o de y'a tɛmɛ sira ye i y'a faamu nka dossier taara yen ka kalo damadama kɛ yen a dalen bɛ cour suprême procureur général ka tabali kan a ma kala don a ɲin na ka bɛn a ma a y'o kɛ kun jumɛn na a bɛ se ka kɛ o don n b'a fɔ parce que n b'a dɔn a bɛ se ka kɛ o don ale tun tɛ fɛ parce que dɔw bɛ yen Mali kiiriko problème yɛrɛ ye min ye i y'a fanga nakɔrɔ mɔgɔ ko fɔ mais fanga yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ fanga la don min na kiiritigɛlaw tɛ gosi u la dɛ fo n'u bɔra fanga la don min na donc o de b'a yira k'a fɔ kiiri ma kɛ jamanaden sago ye parce que pour que kiiri ka kɛ jamanaden sago ye an y'o kelen de fɔ o kɔrɔ ko wolomali t'a la o ni juge ma se ka wolomali bɔ kiiri kɔnɔ o de bɛna ni nin ye n'o tɛ dossier nana parce que ɲɛfɔ cogo foyi t'a la dossier man ka hali dɔgɔkun sɔrɔ yen kuma tɛ ko kalo caman ma puisque ale ka baara ye dɔrɔn ka sɛbɛn d'a kan k'a ci assemblée président ma kalo caman de kɛra k'a sɔrɔ dossier ma ta fo ale nana kɛ o cour suprême kelen président ye k'o dossier kelen dalen sɔrɔ yen o nana bɛn ni assemblée cili ye sisan assemblée cili e président ma bɛ se ka taa bɔla o dossier kelen ma cogo di ko parce que ko assemblée cira député minnu kan ka kɛ haute cour juge ye ko comme o député tɛ yen ko cour suprême b'o ta sariya jumɛn y'a fɔ ko cour suprême k'o ta ko ni député bulon cira sariya si m'o fɔ o de y'a to u yɛrɛ ma sariya kisɛ si fɔ f'u y'a fɔ de ko cɛkɔrɔ Bagayogo ka jugement k'o delila ka kɛ jamana in kɔnɔ yan nin delila ka kɛ jamana in kɔnɔ yan sariya y'a fɛn min fɔ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ban i bɛ taa a fɔ cogo di k'a delila ka kɛ yan voilà ayiwa monsieur Jara donc ko ɲuguɲugu o de bɛ ɲagaɲaga wuli kosɛbɛ o b'a to an bɛ don an ka thème filanan kɔnɔ ni o ye discipline ye barisa ni affaire in kɛra sababu ye an nana kuma dɔ mɛn ko ka mɔgɔ traduit magistrat traduit à la conseil de discipline na donc o b'a to an bɛna ɲininkali kɛ i la o ko la ni o ye Mohamed Sharif n'a b'o ko fɔ barisa procédure in na ale kumana kan kosɛbɛ ale ko procédure sɔsɔra an y'a ye yɛrɛ a bɔra place la o kɔfɛ an ye conseil de discipline kuma mɛn kɔsa in na an bɛ fɛ ka e ɲininka cas jumɛn na a bɛ fɔ ko magistrat yɛrɛ k'a bɔra discipline kɔnɔna na o fana o bɛ an ka statut de la magistrature o bɛ yen kɔnɔ statut dafalen bɛ ni min ye a bɛ fɔ ko code de déontologie komi a annexelen b'a la donc a kɔnɔfɛn de don code de déontologie ni statut a bɛɛ fɛn kelen o bɛ ɲɔgɔn dafa de a bɛɛ ye statut ye i y'a faamu o de b'a fɔ k'a fɔ ko magistrat bɛ se ka taa conseil de discipline na a bɛ se ka exposer sanction disciplinaire la n'a sɔrɔla ko a kan ka min kɛ n'a ma kɛ devoir de sa charge c'est-à-dire magistrat i bɛ minɛn min kɔnɔ ni i ka kɛta n'i ma i ka kɛta kɛ olu ye sanction disciplinaire de ye n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna olu ye sanction disciplinaire de ye olu yɛrɛ kolo man girin kosɛbɛ
ka tɛmɛ foot professionnel kan o fana bɛɛ nin bɛɛ bɛ sariya kisɛ kelen de kɔnɔ article 71 ale de bɛ nin fila ko fɔ a bɛ fɔ sisan ko magistrat min magistrat yɛrɛ i ka magistrat kana tanga bɔ i ka magistrat kan i kana tanga bɔ a kan ou bien devoir de sa charge o kɔni ye i ka kɛta ye k'i ka kɛta kan k'i ka kɛta kɛ i man ka min kɛ i kan'o kɛ bon i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin terme ninnu ye générique de ye a terme c'est bateau c'est philosophique i y'a faamu e mana taa fɔ ne na sisan ko ne y'a fɛn kɛ ko ne man ka min kɛ ni e ma se ka o dalu yɛrɛ na sariya la Cherif ka kuma ko yɛrɛ an bɛ se ka n'an y'a o misali ta sisan kuma b'i ko min n'a fɔ Cherif taara kuma parce que min reproche taara k'a la u taara ko yɛrɛ daminɛ inspection des services judiciaires de la alors que o da tɛ discipline ko la magistrat ka discipline bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na o ye conseil supérieur de la magistrature de ye ale ye organe ye cour suprême yɛrɛ kofɔlen bɛ constitution kɔnɔ cogo min na dɛ conseil supérieur fana kofɔlen bɛ constitution kɔnɔ ten cogo la donc ale ka baara yɛrɛ ye min ye comme a bɛ fɔ ko jamana ɲɛmaa président de la république dɛ a bɛ fɔ ko o de bɛ magistrat ka yɛrɛma hɔrɔnya ale de b'a kɔkɔrɔ don a ka o kɔkɔrɔ don baara kɔnɔ ko conseil supérieur de la magistrature n'o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dilen b'ale président de la république kelen ma ka ministre de la justice don a la ka magistrat 13 minnu tɔɲɔgɔnw b'u sugandi k'u bila ka taa yen ka fara mɔgɔ 6 wɛrɛ kan olu yɛrɛ caman fana ye magistrat ye parce que magistrat min ka kɔrɔ bɛɛ ye baara kɔnɔ ani min tanga daminɛ don ka tɛmɛ bɛɛ kan olu fila bɛɛ b'a la olu tɛ voté tɛ k'olu ye ka fara fonction publique directeur kan donc mɔgɔ 21 de don u ka baara yɛrɛ fɔlɔ ye min ye ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ walasa kiri ka jɔ a kolo la mɔgɔ wɛrɛ kana bin kiri kan c'est-à-dire gouvernement kana dankari kiri la assemblée kana dankara la kiri ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka garanti i y'a faamu nka i bɛ fɛn bɛɛ mɛn an ka jamana in kɔnɔ yan ko conseil supérieur de la magistrature taara lajɛ kɛ fo ka taa fɔ k'u y'a lajɛ kɛ kiri ka yɛrɛma hɔrɔnya kan i bɛ lajɛ min bɛɛ kɛ o ye de magistraw ka carrière ko min ye u ka mutation ye a ka ca la n'i y'u ye lajɛ la tuma fɔ u bɛ mutation ko kuma in de la yen i y'a faamu donc baara filanan ye mutation ye mais baara sabanan o ye conseil de discipline ye parce que baara o baara n'i y'a mɔgɔw kɔni jama kɔni fara ɲɔgɔn kan baara o baara kɔnɔ i b'a dɔn ko dɔw b'a kɛ ka ɲɛ dɔw b'a kɛ ka tiɲɛ a bɛ komi association ninnu n'i y'a jamana kɔnɔ n'i y'o fɔ maa caman b'a faamu mɔgɔw bɛ tɔnkulu min na jamana kɔnɔ dɔw bɛ se ka kɛ ɲamacɛ tɔnkulu ye dɔw bɛ se ka kɛ u ka sigida yiriwa tɔnw ye nka a kɔnɔ u b'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko volet discipline ni fɛn min tɛ bɛn an ka tɔn kɔnɔ a bɛ komi o cogo kelen i y'a faamu donc ni a perepere latigɛlen don ko ni i ya fɛn kɛ fɛn min bɛ se k'i se conseil de discipline na n'o ye n y'a fɔ ɲɛna n k'a bɛ statut de kɔnɔ statut kɔnɔ min foroba fɔlen don k'a fɔ ko n'i ma i bɔra magistraya bonya minɛn kɔnɔ ou bien o délicatesse ou bien ko devoir de ta charge nka devoir de ta charge n'o fɔra e yɛrɛ b'i kunkolo mun ko devoir de ma charge o ye jumɛn ni jumɛn ye k'a sɔrɔ devoir caman bɛ yen ne y'a f'i ɲɛna n ko mɔgɔ kiiritigɛla fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ hukumu dɔ de kɔnɔ fɛnw de bɛ yen i kan ka min kɛ i man ka min kɛ a ka ca la u ka man ka min kɛ n'u y'a caman kɛ a caman ye faute professionnelle de ye i y'a faamu faute professionnelle in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔlen bɛ n y'a minnu fɔ sisan ko kiiri tɛmɛsira règle de procédure m'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko olu o ye o batoli ye wajibi ye a fɔlen bɛ ko n'i y'o sɔsɔ k'o ye faute professionnelle ye donc sanction disciplinaire bɛ se ka k'i la nka a fɔlen bɛ o kelen kɔnɔ ko hali i ka faute professionnelle n'a sɔrɔla a kɛra infraction de fana ye i n'a fɔ sisan dɔ ka i y'a dankari kiiri kɔnɔ i y'a dankari kiiri tɛmɛsira sariya la k'i t'o la ka mɔgɔ bila kaso la i y'a tɔɲɔ de s'a ma o i y'a faamu donc i y'a bilali min kɛ kaso la e laban bɛ se ka nɔ minɛ i kiiritigɛla i bɛ se ka nɔ minɛ
k'a fɔ ko i y'a mɔgɔ bila kaso la sariya la man ka kaso min kɛ donc le faute professionnel oui détention illégale o ye faute professionnelle de ye tant que n'i y'a dankari kiri tɛmɛ sariya ninnu na olu ye faute professionnelle ye faute professionnelle dɔ wɛrɛ ye mun ye i da sera a ma kuma daminɛ na k'a fɔ ko juge ka kunbɔnko la kiri bila e ɲɛkɔrɔ kalo caman e ma hali wale kelen k'a kɔnɔ a dun bɛ kiri sariya dɔ dun ye kiri kan ka tigɛ dans un délai raisonnable o kɔrɔ ye hakilimaya kɔnɔ a ma fɔ k'i ka kiri kɛ senfa baribari ye mais a sumaya kojugu n'a sumaya kojugu taara kɛ e ka négligence de ye o fana ye faute professionnelle de ye i y'a faamu donc ninnu bɛɛ de bɛ se ka a to mɔgɔ bɛ nɔ minɛ ou bien juge yɛrɛ ka sariya sɔsɔ kojugu c'est-à-dire i ka damatɛmɛ wale kɛ abus de pouvoir exactement abus de pouvoir hein sariya y'a fɛn d'e ma mais e yɛlɛl'o sanfɛ o fana ye faute professionnelle de ye voilà bon faute professionnelle ninnu n'a nɔminɛli kɛra ni kasola bɔra kɔnɔ juge b'a kaso kɛ mais a musaka ko jamana de b'a musaka sara n'a fɔra ko a juge condamné na sisan dɔ k'a fɔ sisan ko dommage intérêt parce que poursuite pénale ni civile faute professionnelle bɛ nin bɛɛ lase a kɛbaga ma donc n'a jamana ko sisan k'i bɛ a tigi bɛ nin kaso kɛ a b'o kaso kɛ mais ni jamana ko k'i bɛ nin wari sara ni kiri y'a jira k'i bɛ ko a juge sina bɛ nin wari sara jamana de bɛ wari in sara place la mais jamana yɛrɛ bɛ tila k'i tourner ale kama ni jamana n'a fɔra k'a ka miliyɔn 50 sara sisan jamana de b'o sara mais ni jamana y'o sara jamana bɛ taa ka wari kani ale juge ɲangilen la sisan. D'accord. Ayiwa Monsieur Jara an bamananw b'a fɔ ten bamanankan na comme aw yɛrɛ ye bamanan ye ko dɛgɛ sisi o bɔ karatɔ de da kɔnɔ o kɛra sababu ye population kɔni n'a fɔra kiri kunkanko dɔrɔn an kɔni an bɛ siran k'a fɔ an bɛ se ka kuma a la mais i yɛrɛ comme aw minnu ye kiri tigɛlamɔgɔw ye ayiwa ni procédure ninnu ni fɛn ninnu ni a sɔsɔra tuma dɔw la an b'a mɛn ko secret professionnel est-ce que kiri magistrat min bɛ a kɔnɔna na e wajibalen don k'i datugu a kan wa ou bien i bɛ yamaruyalen ka se k'a fɔ n'a fɔra est-ce que o bɛ se ka kɛ sababu ye ka taa n'e ye conseil de discipline na wa min b'a fɔ ko ka taa n'i ye conseil de discipline la a tigi bin'i kan parce que an ka code de procédure pénale an b'a fɔ ko sisan ko kiri tɛmɛsiraw wa procédure pénale de y'o ye o de bɛ a fɔ kiri o kiri a bɛ tɛmɛ tan i y'a faamu donc ale sariya kisɛ 58 a b'a fɔ ko tout corps constitué tout fonctionnaire juge bɛɛ ye fonctionnaire de ye i ka baara kɔnɔ ko n'i ya sariya sɔsɔ wale ye k'i wajibiyalen bɛ k'a dénoncer k'a fɔ walasa a ka nɔbɔ i man k'i da a kan mais n'i y'i da a kan o y'i kɛlen ye kojugukɛla dɛmɛbaga de ye donc ni i ya nin ta dɔrɔn a banna o ni mɔgɔ y'a maaw ka ŋanamu wale dénoncer i kɛra kiiritigɛla ye o i kɛra fɛn fɛn ye ni mɔgɔw ko e de bɛ ɲange o la bin kɛra e de kan o tɛ sariya de b'a fɔ ko wajibi ko f'i k'a dénoncer de ɔ ni e m'a dénoncer e kan ka min dénoncer e kan ka taa maa minnu wɔyiba n'e y'i datugu a kan o kɔrɔ ye k'i n'u bɛ jɛ de la o. mais Monsieur Jara mɔgɔ bɛ siran o an yɛrɛ ka kuma article bɛ aw bolo n'i y'a fɔ ayi bali min na demande dépôt bɛ da e kan ayi n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna fɔli yɛrɛ ye fila de ye fɔlɔ dénonciation i b'a fɔ fɔyɔrɔ la u ka nɔ minɛ yɛrɛ de maintenant n'i y'a fɔ i da la n'i tɛ fɛ an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko y'a sɔrɔ e tɛ fɛ u ka nɔ minɛ fɔlɔ yɛrɛ o parce que ne y'a fɔ dɔrɔn i ma taa fɔ min kan ka nɔ minɛli kɛ i ma taa fɔ ɲɛna a b'i komi e yɛrɛ i bɛ fɛ k'u lasɔmi u ka fɛɛrɛ ɲini a ko la o i y'a faamu wa donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sheriff ta in na Sheriff y'a fɔ fɔlɔ de publiquement k'a fɔ aw bɛ ka sariya sɔsɔ komi a kiiri bolodalen don n'a kiiri sera an bɛna ye o an bɛna ye min bɛna bɔ a ko kɔnɔ min tɛmɛna u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ yanni a ka se a foroba fɔli yɛrɛ ma a bɛna o kuma fɔ o i y'a faamu a y'a foroba fɔ fɔlɔ k'a fɔ nin ye sariya sɔsɔ juguba de ye parce que d'abord yanni i ka miiri fɔlɔ yɛrɛ k'a fɔ ko ni nin kɛra nin karisa la nin bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ma ni la sini a bɛ se ka kɛ e fana na sini yanni a ka so yɛrɛ ma n y'a min f'i ɲɛna sariya de b'i diyagoya fɔlɔ i ka a ko jubɔ
y'a faamu mais monsieur Jara ma min faamuya walew ka kɛ sariya ka sɔsɔ magistrat hali ni aw ma école maître hakɛ bɔ sa mais magistrat fɛnɛ ka ca dɔɔni Mali kɔnɔ bi na mais bɛɛ k'i da de fo maa kelen maa fila ka to ka kuma kan est ce que o fɛnɛ bɛ faamuya wa ne ko e bɛ magistrat joli dɔn i ni Ala cɛ la kabi i bɛ ko dɔn ka se bi ma i bɛ magistrat joli dɔn d'abord minnu b'a ɲini k'a fɔ yɛrɛ k'u bɛ jamanadenw kunnafoni pour que k'u ta sira dɔn i b'a joli dɔn a ka dɔgɔ a ka dɔgɔ non i ni Ala cɛ la fɔ e kɔni yɛrɛ i ɲɛna kuma tɛ e kɔni waati bɛɛ i bɛ mɔgɔ joli dɔn an bɛ e wele i bɛ an kunnafoni kosɛbɛ ne bɛ min f'i ɲɛna ni anw ka wulikajɔ grève tɛ san 2016 ni san 2017 n'o grève kɔnɔna tɛ ne yɛrɛ kelen tun bɛ radio a ka radio ni télé ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ ko n kelen de tun ye magistrat ye Mali kɔnɔ parce que et puis i b'a dɔn k'o waati dɛ maliyɛn y'a dɔn de k'a fɔ ko kiri y'olu de ta ye kiri ye faso jama de ta ye hali min ye gouvernement yɛrɛ ye n y'a dɔn fana k'a fɔ an ni gouvernement ka lajɛ yɔrɔw la ja u yɛrɛ fana tun hakili la de ko kiri ye ministre de la justice voilà donc comme u bɛ gouvernement kɔnɔ voilà comme u bɛ gouvernement kɔnɔ donc olu fana kan k'u sago kɛ mais an ye ci d'u ma ye u y'a faamu kiri ye min ye olu y'a bonya dɔn o yɔrɔ de la yen i y'a faamu voilà ayiwa monsieur Jara kɔni an ka waati kɔni sera ka ban ayiwa baro ninnu sigi kun de ye walasa an ka kiri bɛ se ka ɲɛ cogo min na walasa fɛnɛ fasodenw fɛnɛ bɛ se ka kiri faamuya o b'a to an bɛ kumakuncɛ kuma di ma halisa kɔrɔmɔgɔ bɛɛ ŋaniya kɔni ba tigɛ ko ɲuman ni kiri bɛ se ka ɲɛ cogo min na kiri bɛ se ka ɲɛ cogo min na kiri baarabaw an b'a dɔn o tɛ foroba ko ye parce que foroba kuma tɛ se ka o ɲɛ ne kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna Mali kiri ɲɛli k'a fɔ ko sariya kisɛ ko don sariya kisɛ ko tɛ dɛ mɔgɔ ko don maa minnu bilalen bɛ k'u ka mara kɛ sariya sow kɔnɔ mara u tɛ ka mara kɛ a kɛcogo la i y'a faamu ni mara bɛ kɛ a kɛcogo la kɔlɔsili ka kɛ a kɛcogo la n b'o de f'i ɲɛna dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ka tiɲɛni kɛ justice kɔnɔ bi u bɛ ka jamanadenw mago sa a dɔw t'a kalama k'a fɔ ko kojugu don e ma deli ka mɔgɔ ma deli k'a f'i ɲɛna ko karisa i bɛ ka nin min kɛ a dabila n'i m'a dabila nin de b'i ɲɛ mɔgɔ m'o f'i ɲɛna mais n'i dumin'o kan i b'o fara ko ɲumanw kan donc o de kelen bɛ ka tiɲɛni min yɛrɛ kɛ kiri gunnahun la bi o ka ca kojugu i y'a faamu ani fana tuma dɔ la n delila ka nin f'i ka plateau kelen kan yan k'a fɔ ko politique fanga ɲɛmɔgɔw n'o ye gouvernement ɲɛmɔgɔw n'a ɲɔgɔnnaw ye abada u tɛ mɔgɔ ta k'a fɔ ko an ka nin kɛ ministre de la justice ye ka da a ka dɔnniya ani cɛ jɔlen don maa jɔlen don quoi maa min jɔlen don a bɛ a dɔn kiiritigɛla jɔyɔrɔ ye mun ye n'o tɛ e ɲɛ t'a la jamana minnu bɛ ɲɛfɛ olu bɛ mɔgɔ de bila yen mɔgɔ min bɛ baara dɔn wa mɔgɔ min bɛ yen a tɛ wolomali kɛ i y'a faamu hali olu yɛrɛ n'o tɛ n'i y'a mɔgɔ bila yen k'i jigi d'a kan ko ni gouvernement nana ka ko tiɲɛnen min ye ko nin b'a dilan aw fila bɛɛ bɛ curu a misali caman bɛ yen dossiers tɛmɛna yan Bandaw ni Muktar Wani bɔra fanga la yan u y'a a ka ca kalo kelen ye u balila ka fɛn bɛɛ kɛ hali u ka mɔgɔw ka dugu kan o kɛra ministre de la justice y'o positionné yan fo k'a fɔ Muktar Wani ka avocat ɲɛna ko ayi ko ni o sera ale ma ko ale bɛ sɛbɛn d'u ma k'u ka taa lajɛ o ye kabako o kɔni o yɛrɛ curun walew n'a ɲɔgɔnnaw de ye donc ou bien ka procédure kuntanw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ parce que jamana min kɔnɔ ni vraiment ni juge gulon yɔrɔ ma kɛ juge gulon yɔrɔ tɛ foyi ye sariya de kɔ ni juge taara i gulon fɛn wɛrɛ la dɔrɔn o kɔrɔ kɔni ye ko i y'a dabɔ jamana halakili de kama donc ka mɔgɔ sugandi ka bila sariya sow la min gulon yɔrɔ ye sariya ye n'o kɛra min bɛ politique min ye gouvernement ye min ye députéw ye u bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin karisa n'i sera nin karisa ma a t'i sago i sago tɛ yen n'o kɛra o de bɛ na n'a ye mɔgɔw b'u taabolo yɛlɛma i y'a faamu ni faamaw taabolo yɛlɛmara fantan ta tɛ tɛmɛ an ka taa ye donc an bɛ Ala deli Ala kana ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ka hami bɛ kɛ n bɛ fɛ de ka sariya lakilen n bɛ mɔgɔw bila yen mɔgɔw bɛ a fɔ kuma lasurunya la ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut bon n'i y'o fɔ o bɛ kɛ o ye ziirindakan ye quoi o ye ziirindakan ye l'homme qu'il faut à la place qu'il faut tɛ dɔwɛrɛ ye koyi kiriko kɔni bundankun na i bɛ mɔgɔ de bila yen
bɛɛ tigɛlen b'a kan mɔgɔ min k'a fɔ ko hali ni président de la république ko nin karisa ka nin kɛ ni sara t'a kɛ cogo min na ale b'a kɛ ten o mɔgɔ joli bɛ o mɔgɔ joli bilala justice kunna donc mais tant que an ma se o la n b'o f'i ɲɛna an bɛ mɛn turuki tɔgɔ la wa n'an ma kɔlɔsi an tɛ min laɲini jamana in kɔnɔ o de ye faso jama dimi kojugu kana wuli ne yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ bɛɛ kun de ye faso jama kana muruti u kana muruti u k'a dɔn ko bolomadayɔrɔ b'u la maa minnu bɛ se ka guloki bɔ k'u jɔ u ɲɛ k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan walasa min man ɲi u ka ɲɛ kiri kɔnɔ. D'accord ayiwa monsieur Jara ayiwa an ka foli b'i ye kosɛbɛ ka sɔn ka na an ka wele jaabi Hɔrɔn TV tɔgɔ la o ye baara ye maa bɛ fɔ baara min na surtout kiri kunkanko a kuma ma nɔgɔn kosɛbɛ an y'o de fɔ de sa bɛ siran a fagabaga bɛ siran o y'a to population yɛrɛ kɔni siranna kosɛbɛ kiri ɲɛ donc i ka wulikajɔ vraiment baara don i ɲɛna kuma tobi an b'i fo la kosɛbɛ. Merci beaucoup an bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen dɔnniya k'a fɔ an bɛ ka kuma bi kiri kan i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na kiri kunkanko a ma nɔgɔn kiri ɲɛnawoloma mun de nana ni a ye ale ni kiri senna sumayali fo ka taa se magistrat ni discipline an kumana olu de kan wulada in na n bɛ foli di filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'aw ni ce halisa aw ka danaya la a y'aw sɔgɔlen to jɛmukan in na walasa aw bɛ se ka kalan ka se ka ko caman faamuya jamana kɔnɔna na régie la Mariam Jalo tun bɛ yen nɔ fo ka taa se Malik Jankuba ma an bɛ laban ka dugawu kɛ an ka Mali ye Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Ala k'an bɔ gɛlɛya in kɔnɔ Ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ Ala ka lakana sabati Mali kɔnɔ a k'an bɛn jɛmukan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalaam.